अहम खबर से आपको अपडेट करते चले। लाहौर के इलाके काहना में अफसोसनाक वाकया, ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। काहना कचवाना रोड पर स्कूल एकेडमी की छत गिरने से मुतादिद अफराद जख्मी। छत गिरने से 20 से ज्यादा बच्चे और एक टीचर जख्मी हो गई। ज़राए के मुताबिक वाकये के बाद अहले मोहल्ला अपनी मदद आपके तहत मलबा हटाने में मसरूफ हैं। जख्मी बच्चों और टीचर को करीबी हस्पताल मुंतकिल भी किया जा रहा है। अहम खबर से अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट करते चलें। लाहौर से अफसोसनाक खबर है। लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। छत गिरने से 20 से ज्यादा बच्चे और मुतादिद की हालत तशवीशनाक। जख्मी होने वालों में एक टीचर भी शामिल है। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नाजरीन, अहम खबर से आपको अपडेट करते चले। लाहौर से अफसोसनाक खबर है। लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। छत गिरने से 20 से ज्यादा बच्चे और मुतादिद की हालत तशवीशनाक। जख्मी होने वालों में एक टीचर भी शामिल है। उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर है। लाहौर से अफसोसनाक खबर है। लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। छत गिरने से 20 से ज्यादा बच्चे और मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मी होने वालों में एक टीचर भी शामिल है और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल भी किया जा रहा है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई है। छत गिरने से 20 से ज्यादा बच्चे और मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। जख्मी होने वालों में एक टीचर भी शामिल है। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। छत गिरने की वजह से बच्चे मलबे तले दब गए हैं। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई है। ब्यूरो चीफ लाहौर हैदर खलर हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा हैदर कि क्या वाकया है, इसकी पहले तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कान्हा में एक अफसोसनाक वाकया जो है वो सामने आया है, जिसमें फिरोजपुर रोड के करीब घर की छत गिरने का ये वाकया है। इत्तला के मुताबिक मुताबिक घर में ट्यूशन सेंटर कायम था और मलबे तले अभी बताया जा रहा है कि 8 से 10 बच्चे जो हैं वो दबे होने की इत्तला है। और इसके साथ अगर बात की जाए तो सीटीओ लाहौर जो है उन्होंने मुतलका SHOs और जो DSP हैं उनको फौरी तौर पर मौके पर पहुंचने की हदायत की है। और जो मुतलका अदारे हैं जो इमरजेंसी गाड़ियों के लिए रास्ता है वो भी फौरी तौर पर क्लियर करने की जो हुक्मात हैं वो जारी किए गए हैं। और जो जहां पर ये वाकया पेश आया है वहां पर जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो रवाना हो चुकी हैं और जो शहरी हैं वो हादसे के मुकाम से दूर रहे, ऐसा अमदादी जो टीमें हैं उनका ये कहना है। ये एक अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ है और अभी इसकी जो मजीद तफसीलात हैं वो सामने आ रही हैं। और अभी तक जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 8 से 10 बच्चे हैं जो मलबे तले दबे होने की अभी इत्तलात सामने आई हैं। जी सही, ये भी बताइएगा कि क्या जो सिक्योरिटी इदारे हैं और रेस्क्यू 1122 है वो वहां पर पहुंच चुके हैं इमदाद के लिए? जी बिल्कुल, जैसे ही रेस्क्यू 1122 को ये इत्तला दी गई कि ये वाकया पेश आया है, फौरी तौर पर जो मुतलका अदारे हैं वो मुतहरिक हुए और उसके बाद जो है वो जहां पर ये फिरोजपुर रोड पर ये जो वाकया पेश आया, जो मुतलका अदारे की गाड़ियां हैं वो रवाना हो चुकी हैं और वहां पर पहुंचकर फौरी तौर पर जो अमदादी कार्रवाइयां हैं वो शुरू की जाएंगी। और जो एहलकार हैं, जो मुतलका अदारों के अफसरान हैं, उनकी जानिब से ये एक हदायत भी जारी की गई है कि जो शहरी हैं वो हादसे के मुकाम से दूर रहें और जो अमदादी कार्रवाइयां हैं जो एहलकार इसमें शामिल हैं उनके साथ तामन करें और जो छत गिरी है उसका जो मलबा होगा उसको हटाने में भी जो तामन है शहरियों का दरकार होगा, वो भी साथ तामन करके जो वाकया सामने आया है। अभी की इत्तला के मुताबिक 8 से 10 बच्चे बताए जा रहे हैं और अभी जो मजीद तफसील इसकी है वो सामने आएगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि ये वाकया किस तरह से पेश आया। और ये एक बड़ा वाकया है। ट्यूशन सेंटर था और उसमें 8 से 10 बच्चों का मलबे तले दबना एक अफसोसनाक है और अभी इसकी जो तफसीलात है सामने आएंगी। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर हमें ज्वाइन किया कैसर इफ्तिखार ने, नुमाइंदा ABN न्यूज़। कैसर, बताइएगा क्या वाकया है और जो बच्चे जख्मी हुए हैं और क्या उनको तमाम को निकाल लिया गया है या अभी भी कुछ अफराद मलबे तले दबे हैं? इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये काला नो फिरोजपुर रोड के करीब कुरबान स्कूल है, ट्यूशन सेंटर है यहाँ पर। और ये ट्यूशन सेंटर में बच्चे ज़ेर तालीम थे इस वक्त और ज़ेर तालीम बच्चे जब उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे, ठीक उसी असना में एक घर की छत गिरने के बायस 8 से 10 बच्चे मलबे तले दब चुके हैं। और इस वक्त रेस्क्यू 1122 को अब से तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट पहले
اطلاع ملی ریسکیو 1122 یہاں پر پہنچ چکی ہے، اور دوسرے جو ادارے ہیں ایڈی ہے، لاہور پولیس ہے، سی ٹی او لاہور نے جو ہے وہ یہاں پر جو ٹیمیں لگا دی ہیں، اور جتنے بھی 8 سے 10 بچے جو ابتدائی طور پر جن کی اطلاع ملی کہ چھت گرنے کے باعث ملبے تلے دبے ہیں، ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ریسکیور سے بھی بات کی ہم نے، اور ترجمان جو ریسکیو 1122 ہے ان سے بھی بات ہوئی، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ 8 سے 10 بچوں کی ابتدائی طور پر اطلاع ہے جو کہ ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں، اور کمرے کی جو چھت تھی وہ پرانی خستہ حال تھی اور پرانی طرز کی بنی ہوئی تھی، ٹی آر گارڈرز کی یہ بنائی ہوئی چھت تھی، جو آج یہ چھت گری ہے جس کے باعث 8 سے 10 بچے ملبے تلے دبے ہیں، اور ریسکیور جو ہے وہ اپنی مشینری جو جدید مشینری ہے اس کی مدد کے سے جو چھت کا ملبہ ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی بچے جو اس چھت کے ملبے تلے دبے ہیں ان کو بحفاظت نکالا جائے۔ ابھی بھی آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اب سے کچھ دیر پہلے یہ آپریشن شروع ہوا اور تقریباً کوئی 30 سے 32 منٹ ہو چکے ہیں اس چھت کو گرے، اور اس کے بعد فوری طور پر یہاں پر ریسکیو 1122 کی ٹیم پہنچ چکی ہے، ریسکیور اپنا کام کر رہے ہیں، اور پہلی جو ابتدائی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ملبے تلے جو دبے افراد ہیں ان کو بحفاظت نکالا جائے۔ ابھی تک ایک شخص کو جو ہے وہ ملبے تلے سے نکالا گیا ہے، جبکہ باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی ملبے تلے سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اپنے ناظرین کو دوبارہ بتا دوں کہ یہ ایک ٹیوشن سینٹر تھا جہاں پر بچے زیر تعلیم تھے، اور جیسے بچے جو اس چھت تلے بیٹھے ہوئے تھے تعلیم لے رہے تھے تو اسی اسنا میں یہ چھت جو ہے وہ خستہ حال چھت تھی، پرانی طرز کی بنائی ہوئی ٹی آر گارڈر کی بنی ہوئی چھت تھی یہ، اور یہ چھت گرنے سے ملبہ جو ہے وہ بچوں پر آ گرا۔ اب بچوں کو ریسکیو 1122 کا جو آپریشن ہے وہ جاری ہے، ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ریسکیو 1122 کے جو ترجمان ہیں ان سے بھی بات ہوئی، یہاں پر موجود جو ریسکیور ہیں ان سے بھی بات کی گئی کہ کتنی دیر اس آپریشن کو لگے گی، تو ان کا یہی کہنا تھا کیونکہ جانیں اس وقت اس ملبے تلے دبی ہوئی ہیں، ان کو بحفاظت نکالنا سب سے پہلا مقصد ہے، اور کوشش کریں گے کہ ایز سون ایز پاسبل جلد از جلد جانوں کو ملبے تلے سے نکالا بھی جائے اور بحفاظت نکالا جائے۔ ابھی قبل از وقت ہوگا، کتنا ٹائم لگے گا، اور ابھی کتنے لوگ جو ہے افراد جو بچے ہیں وہ نکالے جا چکے ہیں، ایک شخص نکالا گیا، باقی جو بھی لوگ ہیں ان کو ملبے تلے سے نکالا جا رہا ہے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں اور دوسرے ادارے بھی یہاں پر موجود ہیں تاکہ کسی قسم کی مزید ناگہانی صورتحال سے جو ہے بچا جا سکے۔ ابتدائی طور پر 8 سے 10 بچے ملبے تلے دبے ہونے کی جو اطلاع ہے ریسکیو کے ذرائع کے مطابق اور یہاں پر جو موجود لوگ ہیں ان کے مطابق، اور کیمرے میں بچے ٹیوشن پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ سی سی ٹی وی کیمراز جو ہے وہ اب سے کچھ دیر تک حاصل کر دیے جائیں گے، جو کہ منظر عام پر آنے کے بعد چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی۔ اور یہ جو علاقہ تھا کانا نو روڈ کے علاقے کے قریب ایک علاقہ ہے، اور یہ قربان سکول کا نام ہے اس کا، اور ٹیوشن سینٹر میں اس وقت ٹیوشن کے لیے بچے جو ہیں وہ چھت گرنے کے باعث 8 سے 10 بچے ابتدائی طور پر اطلاع کے مطابق جو ہے وہ ملبے تلے دب چکے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے جو افراد ہیں میں مصروف عمل ہے، اور یہ کمرے کی چھت جو گری ہے ابتدائی اطلاع کے مطابق یہ خستہ حال تھی اور پرانی طرز کی ٹی آر گارڈر کی بنائی گئی یہ چھت تھی جو کہ آج یہ گری ہے۔ 3 سے 4 بچوں کی حالت میں ابھی کی اطلاع ہے جو نکالنے میں ہے، ابھی کی جو اطلاع آئی ہے سامنے وہ یہ ہے کہ 3 سے 4 بچوں کو بے ہوشی کی حالت میں نکال لیا گیا ہے، اور ان کو ریسکیو کرنے کے لیے جو ہے وہ ہاسپٹل میں منتقل کرنے کی جو اطلاعات ملی ہے ریسکیو 1122 سے اور ایڈی کے ذرائع سے، اور ریسکیو اور علاقہ مکین جائے حادثہ سے ملبہ اٹھانے میں مصروف ہے یہاں پر، اور جو 8 سے 10 مزید بچے جو ہیں وہ ملبے تلے بھی دبے ہیں، لیکن 3 سے 4 بچوں کو ابتدائی طور پر بے ہوشی کی حالت میں نکال لیا گیا تھا۔ 8 سے 10 بچے مزید ابھی ملبے تلے دبے ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو بچے جو جانیں اس وقت ملبے کے تلے دبی ہوئی ہیں ان کو بحفاظت نکالا جائے تاکہ کسی قسم کی کوئی ایسی معصوم جان کا نقصان نہ ہو۔ جی صحیح، مجھے کیسر یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے بچے اسکول میں زیر تعلیم تھے اس سینٹر میں، ٹیوشن سینٹر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے ٹیچر اس وقت موجود تھے، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ ابھی کی جو اطلاعات ہے اس کے مطابق جو بچے یہاں پر تقریباً کوئی 14-15 بچے ایٹ اے ٹائم پڑھتے ہیں، لیکن ابتدائی طور پر 3 سے 4 بچوں کو بے ہوشی کی حالت میں جب نکالا گیا، مزید 8 سے 10 بچے جو ہیں وہ ابھی بھی ملبے تلے موجود ہیں، کیونکہ جو ٹیچرز وہاں پہ دو ٹیچرز جو ابتدائی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ 2 ٹیچرز جو ہیں وہ ٹیوشن سینٹر میں بچوں کو پڑھاتے تھے، اور پڑھانے کے دوران جو ہے یہ چھت گری ہے جس سے 8 سے 10 بچے ابھی بھی ملبے تلے دبے ہوئے، لیکن جو 3 سے 4 بچے ابتدائی طور پر جو بے ہوشی کی حالت میں نکالے گئے ہیں
उनके बारे में इतला मिली कि वो उनको बेहोशी की हालत में निकाला गया था। अभी मजीद 8 से 10 बच्चे जो हैं वो मजीद अभी मलबे तले दबे हुए हैं, जिनमें 2 टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद होने की इब्तदाई इतलात है। अब देखना ये है रेस्क्यू 112 का जो अमला रेस्क्यूअर्स हैं वो दे आर वर्किंग ऑन पर्टिकुलर एक्सरसाइज, और उनसे हमारी बात है, उनका यही कहना है कि इस सारे प्रोसीजर को इस तरह लेके चलना है, मेंटेन करना है, इसका जो टेंडर है इस तरह लेके चलना है कि जो जाने इस वक्त मलबे तले हैं उनको बाहिफाजत निकाला भी जाए और जो मलबा है उसको भी हटाया जाए। अभी रेस्क्यू जो है वो काम कर रहे हैं। जी सही, ये भी बताइएगा, आपने कहा कि 2 टीचर जो हैं, असातिज़ा जो हैं वहाँ पर मौजूद थी, तो इस हवाले से बताइएगा क्या उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, क्या उनको निकाल लिया गया है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी अभी तक जो रेस्क्यू करने की जो इतलात है वो सिर्फ 3 से 4 बच्चों को जो बेहोशी में इब्तदाई तौर पर निकाला गया था। बाकी जो अफराद है वो अभी भी मलबे तले मौजूद है, क्योंकि जब ट्यूशन सेंटर में बच्चे आते हैं टीचर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन जो आउटसाइडर हैं वो उन्हें नहीं पता होता कि कितने बच्चे आए कितने नहीं, लेकिन इब्तदाई तौर पर एक तखमीना लगाया जा रहा है आउटसाइडर्स की या जो यहाँ पर मौजूद है इलाका मकीन, उनकी तरफ से ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इतने बच्चे या इतनी जाने इस मलबे तले हो सकती हैं। उसी बुनियादों पर रेस्क्यूअर्स आर वर्किंग ऑन दिस साइट, और जैसे वो अपना काम कंप्लीट करेंगे, हम भी लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और भी इदारे यहाँ पे मौजूद है, फिर हम अपने नाज़रीन को एग्जैक्ट बताएंगे कि कितने जो स्टूडेंट्स थे वो मलबे तले दबे हुए थे, कितने टीचर्स जो थे। लेकिन इब्तदाई तौर पर अभी तक की जो इतलात है वो अभी भी 8 से 10 जो तलबा है या जो स्टूडेंट्स हैं वो मलबे तले दबे हुए हैं, और साथ में जो 2 बताए जा रहे हैं वो भी इस वक्त मलबे तले हैं।